ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನೋಟಿಸ್ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಸದನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯೆ ಪಿಟಿ ಉಷಾ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಗಂಭೀರ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ 244 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 180 ಜನರು ಹಾವುಗಳ ಕಡಿತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 103 ಜನರು ಆನೆಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿನ ವನ್ಯಜೀವಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಆನೆಗಳ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಅವುಗಳ ಗಣತಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿರುವ ಕಡೆ ಕೆಳ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಆನೆಗಳ ದಾಳಿ ತಡೆಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. Kerala state government in this regard or is under consideration by the union government. मनुष्य और जो वन्य जीवों का संघर्ष है ये एक हमारे लिए भी बढ़ती हुई चुनौती है, लेकिन हमको दोनों चीज़ों में संतुलन रखना है. पर्यावरण में भी और वन्य जीवों के संरक्षण में भी संतुलन रखना है, और जो उसके कारण मृत्यु होती है उसमें भी हमें बचाव के कार्य को करना है. जहाँ तक संख्या माननीय सदस्य महोदय ने बताई है, उनके प्रश्न के उत्तर में हमने स्पेसिफिक रूप से बताया है कि विगत 2021 से और 25 तक इसमें 344 लोगों की डेथ हुई है. इन 344 लोगों की डेथ में भी 180 जो है वो केवल सांप के काटने से है, जो वन्यजीव क्षेत्र में नहीं है, जो वन्यजीव क्षेत्र से बाहर है. तो 52% के जो आंकड़ा है वो वन्यजीव क्षेत्र से बाहर है. और सांप के अंतर्गत भी जो मेन जो 4 स्पीशीज़ हैं उसमें जो मेन जो स्पीशीज़ है जो सांप की जहाँ जिसके काटने से डेथ होती है वो शेड्यूल 2 के अंतर्गत है. बाकी 13% जो ह्यूमन डेथ है वो वाइल्ड पिग्स और अदर स्पीशीज़ के कारण हुई है. लेकिन ये सच है कि 103 मृत्यु जो है वो हाथी के कारण हुई है. दक्षिण क्षेत्र में चूँकि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का वन्य क्षेत्र एक साथ मिला हुआ है, और इसलिए इस बार भारतीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार कोयम्बटूर में जो हमारा साइकोन का जो सेंटर है उसको हम मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट